जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु आपण माननकु एई भिडियोरे जहा घटुची आम भल पाए ही हेउची एही विषय रे आपण मानक आज भिडियोरे एक मूल्यवान बाणी सुनेबी। प्रभु श्रीकृष्ण कहिसंती जे बेले बेले आमको एमिति अनुभव हुए जे आमे तो एते भल कर्म करूछे आमर काहे एते खराब होउची। आमे बहुत दुखित हुअंती, मन दुख मध्य करंती एवं आमे जेतेबेले परे सेई कथा को भाबंती जे कि जहाँ भी आम पई घटिथिला आम भल पई ही घटिथिला। तेबे आसंतु आज सेही विषय रे ही प्रभुंकर एही अमूल्य वार्तार बुझिबा एवं जीवनर किछि परिवर्तन होई परिबो एही वार्ता सुनी। आपण केबे एपरि अनुभव करछंती जेउठी जीवन एक विपद आनि देइछि एवं आपण बुझि पारंते नाही काहेकि एहा हेला। एही प्रश्न आपणक मनरे सबुबले रही थाए। आपण सबुबले भगवान को ऊपर अभिमान करंती। सेमिति एक कहानी जेउथरे श्रीकृष्णकर गभीर बाणी आमको बुझाई देउछि जे जहा घटे से तुमर भल पाए ही घटि थाए किंतु आमे जानि पारि नथंती। आसंतु सुनिबा एक राजा और मंत्री को अद्भुत घटना जहा आपणक जीवन दृष्टिकोण परिवर्तन करि परिबो। एक राजा थिले, से धार्मिक सुर एवं अभिमानी थिले। तांको सहित थिले तांकर मंत्री जे शांत एवं श्रीकृष्ण का भक्त थिले, बहुत शांत थिले। एक दिन राजा शिकार को गले। गछ चढ़ी अस्त्र बंधुक धरिथिबा बेले तांकर आंगुठीटी कटि जाइथिला एवं मंत्री कहिले जहा हुए भल पाई हुए। राजा क्रोधित होई गले, कहिले मो आंगुठी कटिची किंतु आंको किछि फरक पड़ुनी, ये कहउचंदी ना कोन जहा हुए भल पाई हुए। तमे एमिति किपरि कहि पारुछ? राजा मंत्री को कहिले एवं मंत्री को कारागार रे नेई भर्ती करिदेले। मंत्री को ऊपर बहुत क्रोधित होई गले। तार गोटे दिन परे राजा पुणी जंगल को गले शिकार करिबा पई। सेठाकार एक जनजाति लोक माने आसी तांको धरी नहीं गले। राजा को सेठु धरी नहीं गले। तांको बलि देबा पई तांको सज कले एवं राजा बहुत भयभीत हो जाइतिले। शुद्ध बलि देबा पई से जनजातिर लोक माने राजा को सुसज्जित करी सजाई देले एवं तांको अनुष्ठान आरंभ कले। हठात जनजाति देखिले करबा पूर्व देखिदेले जे राजांकर आंगुठीटी नाही, कारण ये शुद्ध शरीर नुहे। जेउ राजांकर जो आंगुठीटी कटि जाइछि तांकर अशुद्ध शरीर होई जाइछि। तेणु एही शरीर को बलि देबा पई सेमाने मना करिदेले एवं राजा को सेठु छाड़ीदेले। तांको जीवन बंचीगला कारण से आंगुठीटी तांकर आगरू कटि जाइथिला। राजा से कथा बहुत भाबिले, कहिले मंत्री जहा कहिथिले निराट सत्य कथा ही कहिथिले जे जहा घटे मनुष्यर भल पाई ही घटे। भगवान आगरू मनुष्यर भाग्य निर्धारित करी छाड़ी थांती। मनुष्यर जहा घटिबो भगवान आगरू ही लिखि देई थांती। भविष्यत देखिचंती प्रभु मनुष्यंकर, तेणु प्रभु ही जहा करंती मंगल पई करंती। राजा सहर को फेरिले। मंत्री को निजे जाई खोली देले एवं कहिले तुमे सत्य कहिथिल जहा घटे भल पाई ही घटे। किंतु राजा पचारिले मु तुमको जो कारागार रे बंदी करिदेली एथिरे तमर कोनटा भल हला से विषय तो मु बुझी पारुनी। मंत्री टिके हसी देई कहिले सुनंतु आज्ञा, जेउठी आपण जेतेबेले शिकार करबाकू जाइथिले आपणकर तो आंगुठी नथिला बोली आपणको छाड़ी देइथिले। मु तो सब बेले आपणक सहित ही जाई थाए। मो आंगुठी तो भल थिला, मोर तो शरीर सब भल थिला। सेमाने मते भी नहीं बलि देई देई थांते। सेथि पई आपण मते कारागार रे भर्ती कर देइथिबारु मो जीवन भी बंची गला। एथिरे मोर भी बहुत भल हैला। श्रीकृष्ण का बाणी एहा कहूची जे श्रीकृष्ण कहउचंती मु जहा भी घटाए ताहा तमर भल पाई ही घटाई थाए। किंतु
ତମେ ସେଇ କଥା ଆଦୌ ବୁଝିପାର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କେବେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ, ତୁମର ହାନି କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଏ। ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସିଏ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ସେଇଠୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତମେ ଯଦି ନିଜ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବ। ଜୀବନର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିପାର ନାହିଁ। କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବଳ ନିଜ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ସାମ୍ନା କର। ଦେଖିବ ଯାହା ହେବ ତମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ମନରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ରଖି ନିଜ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ଦେବେ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସାହସ ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୀତି